Ano ha, game to na ni. Super Class A versus Y Class. Y Class. Out ball. Side out. Game to na ni. Nangamang nasagbalik sila sa Nunil diri sa tugkaran ni Boss Whitey. Janlip. Alex. Bright ang Janlip oy. Di maipahikap ang bola ni Mudong Janlip. Service Orle para dos. Oh, natukay ang Orle. Wa man injury. Bangon pa. Side out. Score niya 1-0 ha. Ngano man to dudong Janlip, ngano man kato. Awa ra mo injury. Ana na sa Jelas Jason oh, ana na sa Clark. Jan Carl nilayat overhead, one agyo din na matabang. Side out. Oh, galis uno. Service Jan Carl. Inside, side out. Praktis ko balik si Janlip oh. Serbisyo Janlip para dos. Kita serbisyo Janlip oy. Hinayalan na serbisyo Janlip oy. Praktis pa to. Hinayalan Janlip. Serbisyo Janlip para Tris. Alan. Nunil, ni overhead. Counteran sa doy. Attack versus counter attack. Serbisyo Alan. Para dos, Guales. Out ball. Guales dos. Serbisyo Alan. 3 na. 3-2 na. Serbisyo Alan para 4. Side out, wakabot, napukot. Nag-Gistinas Clark dito. Serbisyo Orle para Guales 3. Aloy, bright na mo dag serbisyo eh. Smile sa Dudong Orle, tanaw sa kamera ba? Smile sa ba? Di smile Dudong Orle ha. Di smile ha. Narami dagandaga diri Dudong Orle. Bilin ka diri Dudong Orle. Nil, dai dagandaga diri Nil. Bilin gyud ni Orle gyud. Barili ra nila. Barili nya katusa sa kuan kanang dalagit man siguro nila Janlip. Karkar nila Janlip. Skora niya Guales 3 ha. 4-3 na. 4-3 na labaw na sa dang team Ganilian eh. Alan. Janlip. Side out. Skora niya 4-3 sa game 2 niya ni. Game 2. Daog na sa game 1 ang team Nunil Orle Janlip ani. Score 4-3 labaw ang team Ganilian ni. Serbisyo Janlip. Ala nilayat na sad. Dan Carl. Ala nilatos tunga. Alex di overhead. Sokol ka dong Orle, musokol ka dong. Side out. Serbisyo Jan Carl para 5. Alex milatos. Linatusay. Latos udungalan. Labay na. 5-3 na. 5-3 na. Servisyo Jan Carl para Bali. Alex. Side out. Skora 5-3 labaw ang team Ganilian ha. Serbisyo Orle para 4.
Orle. Alan. Orle. Susakit ang kilid ng Orle, oy. Kalmar ang kay dag ka ng bunal, oy. Ibikil kay bula ba. Dong, ipakaon sa ng bula, dong, Orle. Service Orle. Para kwalis. Janlip, umpok. Ni umpok na sad. Nalagyan na kayo. Laoy, bright tan. Jungkar sa dyan na yan, timbre. Side out, side out. 5-4 ha, 5-4. Servisyo Alan. Para balik. Ay, gilabay sa gawasin mo dudong Alan. Side out. 5-4 ang score niya, 5-4 ha. Servisyo Janlip para gawali 5. Nonel, overhead. Janlip. Janlip nila ito sa niumpok. Orle. Gila. Loh, mura mag-out mo na lapis. Sana mo na imumbula, Orle. Uy! Wali 5 na, wali 5 na. Wali 5 na. Game 2 na niya, game 2. Daw nang game 1 na ni team Dumanho ka. Orle, nibutas kilid gabi ha, dagbo na ling Orle oy. Big kill kayo oy. Bali na, bali na. Bali na. Bali na niya, game 2 ha. Servisyo Janlip para City. Laina na servisyo ha Janlip oy. Sakita ng servisyo ha Janlip oy. City na. Servisyo Janlip para 8. Nonili ambak. Wala oy. 8 na. 8-5 na. Nanimaho ng 2 bibi yan eh. Nanimaho ng 2 bibi. 8-5 na ang score. 8-5. Servisyo Janlip para 9. Out ball na. 9 na. 9 na. 9-5 na. Nanimaho ng 2 bibi. Servisyo Janlip para Jace. Nonel, overhead. Inside. Inside, inside. Wakaabot. G5 na. G5 na. Servisyo Janlip. Alex. Nonel. 1-1. Yan, ora kay muragi liap ba. Panay na. 2 ducks na 2 bibi na. Dong Jan Curl. Kulis ma out mang na Dong Jan Curl. Orle. Alex Milatos at lohoy nasa tinapigan yun Dudong Alex oy. Ay lang. Skora niya panay 5 hal para daog ng team Dumanho kaniya. May kay mo dapat patay-patay nun niloy. Size na. Size panay. Out ball. Labay sa gawas ni Orle. City na. Servisyo dyan, Carl. Para 8. Alex, milato sa kilid. Rocky. Bigla tayo Rocky. 8 na. 8 panay na. Opay siguryo ha. Opay siguryo ni. Dong, padesisyon na dong, Nonel. Servisyo dyan, Carl. Alex. Dyan, Carl. Janlip. Alan ni Pictos. Balik. Orle, sporty sa kita. Yan no ra kay mudag bunal ba pero bikil kay tira ba no? Yawan dudong Orle. Servisyo Orle. Para game is over sa game 2 ducks, 2 bibi.
Alex, Milatos, Skilid. Jadkan, nilayat. Patay na na. Saulabay na na. 8 panay ha. 8 panay ang score ha. 8 panay. Wapay siguryo ha. Wapay siguryo. 8 panay ang score. Wapay siguryo ni. Servisyo Alex. Orle. Ay, sagya. Nonel. Side out, side out. Kuha ko bitay ka, uwahi ka kawin. Side out, side out. Naglalis silang duha oh. Ayaw paglalis dong. Duha na. Mapili ta, tahan ta, tahan ta. Servisyo dyan lip para gimme over. 2 bibi. Ay, 2 bibi, wala pa. 2 bibi na. Kamang-kamang sa Alex. Di, surrender na, surrender na. Di matabang, super classic kontra Y. Sus, Y class. Daog na, 2 ducks na ang teaming kanila.